شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شعله گل خوجا شما رو با اخبار 4 ایول آشنا میکنم. امروز در برنامه از بحث کوشش تندگرایی در تاجیکستان تا خبر کشته شدن پسر ابوبکر بغدادی، رسانه‌های وابسته به گروه دولت اسلامی میگویند حذیفه بدری در شرق سوریه به قتل رسید. سوزن در کوسه‌خانه سر طفل 9 ماهه از کجا پیدا شد؟ 6 سوزن را از بدن کودک بیرون آوردند. برای این عمل کی جوابگر خواهد بود؟ و رشوه‌ستانی از سیاحان را بس کنید. امامعلی رحمان هشدار داد که کارمندان انتظامی رشوه‌خوار خائن ملت اعلان می‌شوند. یک نفر این برابری از همان خائنانی است که نسبت به ملت و دولت و فرهنگ و خلق خود. رسانه‌های تبلیغاتی وابسته به گروه دولت اسلامی میگویند پسر ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در جریان جنگ‌ها در شهر حمص کشته شده است. شبکه خبری اعماق روز 3 ایول گفته است حذیفه بدری در جریان عملیات جنگی به قتل رسید. حمله‌های ارتش سوریه و روسیه از یک طرف و حمله‌های ائتلاف با رهبری آمریکا از سوی دیگر سبب شده است تا نفوذ و حضور داعش در سوریه به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا کند. طبق معلومات اخیر گروهی که یک زمان بخش‌های زیادی را از خاک سوریه تحت کنترل داشت اکنون تنها 3% آن را در تصرف دارد. در ضمن مقابله با اکستریمیسم و تروریسم از موضوع نشست در شهر گلستانی ولایت سوخت بود. در این همایش که 2 روز پیش جریان گرفت گفته شد پیوستن ساکنان منطقه به حزب و جریان‌های ممنوع دینی تا حد کم شده است ولی خطر از بین نرفته است. تفصیلات از امردین اولیموف. شمار طرفداران گروه‌های افراطی در ولایت سوخت کاهش یافته است. در این باره نماینده وزارت امور داخلی تاجیکستان 2 ایون در یک میز مدور که در آن درباره مقاومت علیه تروریسم صحبت میشد در شهر گلستان سوخت تاکید کرد. در نتیجه گفتن کارهای فرماندهی و فلکتیکی پیشگیری نمودن سودشی جنایت‌ها بین‌الملل نظارت است. غالب قادیروف معاون اول شعبه کارهای داخلی مبارزه با تروریسم ولایت سوخت گفت سال پیش اگر 200 نفر را با اتهام پیروی از حرکت‌های ممنوع بازداشت کردند، امسال این رقم تا 100 هم نمی‌رسد. بالعکس کم شده است و شاید به بالنهایه شاید کسی امسال‌ها گرویده نباشند. لیکن گپ در سر آن است که خطر هست. ضمناً تأکید شد 9 ساکن ولایت سوخت که قبلا اعضای حرکت‌های ممنوع بودند به اختیار خود به تاجیکستان برگشتند، بر طبق قانون عفو شدند. گفته شد که با اقربای آنها کارمندان مقامات صحبت داشتند و نتیجه این صحبت‌ها بود که زیاده از 20 اعضای عائله‌شان نیز همراه آنها به تاجیکستان آمدند. لیکن امروز الکی جامعه ما هوشیار شد. پدران و مادران هوشیار شدند. خودی جوانان هم آگاهی یافتند که این جریان ها همه غیر قانونی هستند و خلاف اهل سنت و الجماعت هستند. هنوز مقامات تاجیک دقیق نمیدانند که چند نفر زن و کودک دیگر از ولایت سوخت در منطقه های تحت نفوذ حرکت های جنگجو قرار دارند. آنها تنها درباره 80 زن و کمتر از این رقم کودک میدانند که در سوریه و عراق قرار دارند. آخری با آمدن در همسایه ما در جمهوری اسلامی افغانستان ما رو به تشویش نمیگذارد. در حالی که مقامات در این نشست از کاهش پیروان حرکت‌های ممنوع میگفت، از نفوذ داعش در نواحی سرحدی تاجیکستان در خاک افغانستان اظهار تشویش کردند. آنها گفتند مقامات تاجیک تلاش دارند تأثیر این حرکت‌ها را در نواحی سرحدی کم کنند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در بیمارستان قره بالای دوشنبه پزشکان در بدن یک کودک 9 ماهه 10 سوزن را آشکار کردند. آنها میگویند کودک سوزن‌ها را مستقلانه فرو نبرده است. سروین زیرحالا با تفصیلات بیشتر. طبیبان با جراحی از بدن کودک 9 ماهه یک بار 6 سوزن را بیرون آوردند و 4 سوزن دیگر باقی مانده است. با سببی که اون که حجم جراحی یک بار در حجم کلان گذراندن غیر امکان بود، برای در عین حال سوزن هایی که در داخل کاسه‌خانه سر و در داخل شکم بود اونها را نرسیدیم. من چنین خلاصه آمدیم که همین بعداً آینده می‌بینیم اگر احوال کودک بهتر شود ممکن در مرحله دوم جراحی گذرانده شود.
пизишкони шӯъбаи кӯдаконаи ҷарроҳии асаб дар беморхонаи маъруф Бақарияи боло рӯзи 28 июн дар пайи муроҷиати волидони Мудассир Каримови 9 моҳа сокинони деҳаи Конститутсияи ноҳияи рӯдакӣ дар бадани ӯ 10 сӯзанпораро ошкор карданд. Ҷарроҳон мегӯянд, ин сӯзанҳо ба эҳтимоли зиёд 3 моҳ қабл дар ҷисми кӯдак ҷой шуданд. агар кӯдак сӯзанҳо фурӯ мебурд, ин дар роҳи ҳозима мебурд, ин таги пӯсти дигар узвод намайнаи сар намешуд. ин аберун бо намуди сӯзан задан даровардагианд. Ки дароварда, кай дароварда номаълум. Мудассир Каримов фарзанди дуввуми хонавода аст. падари кӯдак муҳоҷир аст ва модараш мегӯяд намедонад сӯзанҳо дар бадани фарзандаш чӣ гуна пайдо шуданд. аввалин сӯзанро моҳи гузашта дардаҳони кӯдак диданду худашон гирифтанд. Очаш рӯза буд, ма мамам рӯза гирифтага будем ки аяҷон гуфт инда авқот битам ба ма мехарем бозу кана бозу кардеса гуфта буромад келана ва келан майдакам ки ҷиё биё ки чия биёр хошчина гасаканам чия пинста биёр ки то пинста биёр дасти келанам дадодам майдакишта келанам амка даст ката гири. вуҷуди 10 сӯзан дар бадани як тифли кӯчак дар Тоҷикистон бесобиқа аст. табибон мегӯянд, Мудассир дард намекашидааст ки беқарорӣ ва гирья намекард ва бояд маълум шавад ки чӣ гуна сӯзанҳо зери пӯсти тифл рафтаанд. волидони ин тифл талош надоранд маълум кунанд чаро ба кӯдакашон чунин иттифоқе афтодааст. пизишкон ҳам мегӯянд, кори онҳо муолиҷаи кӯдак аст ва тафтиши ҳодиса кори додситонист. шумо барномаи хабари радиои Озодиро тамошо доред. дар Тоҷикистон минбаъд нархи маводи хӯроквории ниёзи аввалияи мардум аз ҷониби давлат танзим карда мешавад. дар ин робита бо имзои президент қарори ҳукумати Тоҷикистон содир шудааст. тибқи ин санад нархи 16 номгӯи маводи хӯрокворӣ мавриди танзими давлатӣ қарор мегиранд. Абдулло Ашуров бо муҳтавои ин қарор ошно шуда бо масъулон ҳамсӯҳбат дошт ва ҳоло дар студия ҳамроҳи мост. Абдулло салом. Нахуст бигӯ 16 маводе ки нархашон бояд танзим шаванд кадомҳоянд? салом шалло. дар ин қарор 16 номгӯи маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ зарурӣ шомил шуданд. шурӯъ аз орду, нону гандум ва биринҷу картошка, қанди сафеду шакар, равғани растанӣ, маҳсулоти ширӣ ва гӯшти гову гӯсфанд шомил шуданд. ҳатто намак, тухми мурғ ва ҷиҳози кӯдакона низ шомили ин рӯйхат ҳастанд. хуб рӯйхат фаҳмо шуд Абдулло, аммо танзими нарх чӣ гуна сурат мегирад? чун дар Тоҷикистон ҳанӯз аз оғози солҳои 90 нархозод эълон шуда буд, магар не? дуруст шалло. Тоҷикистон 25 сол қабл, ҳанӯз соли 1993 қарор қабул кард дар бораи озодии нархҳо ва давлатро аз масъулияти таъин намудани он озод намуда буд. масъулони хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон мегӯянд, ин қарор ба хотири ҳимояти иҷтимоии аҳолӣ аз баландравии нарх содир шудааст, чун дар Тоҷикистон хусусан бо наздикшавии моҳи Рамазон ва дигар ҷашну идҳо болоравии якбораи нархи маҳсулоти хӯрокворӣ ба назар мерасад. аммо масъулони хадамоти зидди инҳисорӣ дар чунин шароит ҳеҷ тадбири андешида наметавонистанд, чун ягон меъёри қонуние набуд ки ин нархҳоро танзим кунанд. ҳамакнун чунин меъёр бо қарори ҳукумат тасдиқ шуд. чӣ гунагии иҷрои ин қарор то ҳадде мураккаб аст ки барои шарҳи он вақти суҳбат кофӣ нест, аммо дар як ҷумла мешавад гуфт ки масъулони хадамоти зидди инҳисорӣ дар сурати якбора 20% боло рафтани нархи ин 16 номгӯи маҳсулот даст ба кор шуда пеши роҳи баландшавии онро мегиранд. чӣ гуна? яке аз усулҳо ин будааст ки хадамоти зидди инҳисорӣ ҳадди ниҳоии нархро муайян мекунанд ва давоми 3 моҳ оянда намегузоранд ки нарх аз ин ҳам гаронтар шавад. хуб фарз кардем ба ҳар ҳол нафаре нархро гарон кард, пас чӣ мешавад? тавре масъулони хадамоти зидди инҳисорӣ мегӯянд, агар меъёрҳои муқарраркардаи онҳоро ширкат ва ё соҳибкори алоҳидаи вайрон кунад ва он ошкор шавад, онҳо ҷарима мекунанд ва фоидае ки ин соҳибкор аз гарон фурӯхтани ин маҳсулот ба даст овардааст ба фоидаи буҷаи давлат мусодира хоҳад шуд. ташаккур Абдулло барои суҳбат ва рӯзи хуб. ва барномаро идома медиҳем. зоҳиран расонаӣ шудани чандин мавриди ришваситонии мақомоти интизомии саёни хориҷӣ ба гӯши раҳбарияти Тоҷикистон низ расид. Эмомалӣ Раҳмон ахиран аз чунин амалкарди ходимони ҳифзи ҳуқуқ ба шиддат интиқод намуда гуфт, минбаъд ин гуна афрод хоини миллат эълон мешавад. то куҷо ҳушдори президент вазъро дар ин бахш тағйир медиҳад? гузориши навбатӣ дар ҳамин бора аст.
раиси ҷумҳури тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар мулоқоти ахири худ бо фаъолони вилояти суғд бо нигаронӣ аз муносибати ношоистаи теъдоде аз кормандони мақомоти интизомӣ ва қудратӣ бо сайёҳони хориҷӣ таъкид кард ки аз муҷозоти сангин кор бигиранд. اینا نادیده گرفتن ما در کار نیست. یک نفر کارمند شخص تصادفی در این ساختارها با انا همین حرکت ناجای خود آبروی ملت تاجیک را در عرصه بین‌المللی کاسته می‌گرداند. یک نفر این برابری ان همون خائنانی است که نسبت به ملت و دولت و فرهنگ و خلق خود می‌کنند. ин бадрафтории кормандони мақомоти интизомӣ ва фасодкории онҳо нисбат ба сайёҳони хориҷӣ дар гузашта дар матбуоти маҳаллӣ низ борҳо баррасӣ шуда буд. онҳо аз шеваи кори мақомоти интизомӣ баъзан аз кормандои пулис шикоят мекарданд аз муносибати онҳо ва аз талошҳои онҳо аз талошҳои баъзе аз онҳо барои ҳамун ришватситонӣ. ширкатҳои сайёҳӣ мегӯянд гардишгароне ки аз хидмати хадамоти онҳо истифода мекунанд ба мушкили бадрафтории кормандони интизомӣ ва тамаҷҷуҳӣ мувоҷеҳ намешаванд. Большинство туристов, которые минуя приезжают в Таджикистан, تعداد اغلبی سیاحانی که مستقلانه به تاجیکستان می‌آیند بیشتر از دیگران به حالتهای ناگوار دوچار می‌شوند. من فکر می‌کنم خیلی خوب می‌شود که مقامات محلی و انتظامی ما مناسبت نرمتر و مهمان‌نوازانه به سیاحانمان داشته باشند. من فکر می‌کنم که رفتاری بد خوب نیست. Понимаете, дело в том, что это некрасиво. аммо ба назар мерасад ки ин интиқод ва ҳушдори шадиди раиси ҷумҳур ба мақомоти интизомӣ ва қудратӣ аксулъамали филфавр додааст. зеро аксари сайёҳоне ки ба тозагӣ вориди тоҷикистон шудаанд аз муносибати шоиста ва меҳмоннавозии махсусан мақомот суҳбат мекунанд. ҳама чиз хуб аст. мо рӯзи аввал аст ки дар ин ҷо ҳастем. ҳеҷ мушкиле бо полис надоштем. мушкиле нест. мо дар роҳ қоидаҳоро риоя кардем. мо бояд ба қонунҳои ин ҷо эҳтиром гузорем. мақомоти тоҷикистон мегӯянд ки дар 5 моҳи аввали соли ҷорӣ беш аз 900 000 сайёҳи хориҷӣ ба тоҷикистон омадаанд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4 баробар бештар аст. کوستاریکا یکی از آن کشورهای تروپیکی جهان است که مارهای گوناگون در آن سکونت دارند. از میان 120 نوع مار در آن کشور 20 نوع آنها زهر قاتل دارند. خبرنگار صدای آمریکا به یک پژوهشگاه کوستاریکا رفت که پودزهر آماده میکنند. دوایی که برای هر مارگزه در تاجیکستان هم میتواند دوا باشد. گزارش را کایمارسیاتا تقدیم میکند. پژوهشگاه کلادمیرا پیکادو پودزهرهای آماده میکند که در کشورهای آمریکای مرکزی و دیگر جایها استفاده میشوند. آفریدن پادزهر مشکل است چون زهر ماری منطقه‌های گوناگون فرق می‌کند. پادزهر برای هر منطقه و کشور باید مخصوص باشد. سالانه در جهان 20,000 نفر از زهر مار هلاک میشوند. اساساً در افریقا و آسیا. برای گرفتن زهر سر مار را میمالند و آن را در ظرف مخصوص میگیرند. در این اتاق بعضی از خطرناکترین مارهای جهان را نگاه می‌دارند. یک قطره زهر آنها انسان را در چند ساعت می‌کشد. هنگام گرفتن زهر هم باید سخت احتیاط کرد. وقتی مار را احترام نمی‌کنید شما را می‌گزد. اسب‌ها نیز در آفریدن پادزهر کمک می‌کنند. یکی از بیطارهای دانشگاه میگوید اسب‌ها در خونه‌شان پادتن حاصل می‌کنند که بعداً در استحصال پادزهر استفاده می‌شود. با گفته پژوهشگران جانوران درد احساس نمی‌کنند. آنها از عهده کارشان برمی‌آیند، کار را می‌آموزند و عادت کردند. ما می‌توانیم خون زیادی برای استحصال پادزهر بگیریم. استحصال دوا برای مارگزیده‌ها آسان نیست، ولی با وجود این پژوهشگاه کلادمیرا پیکادو همچنان در جستجوی پادزهرهای نو است. خبرگزاری‌های تاجیکستان جهان از دوربین رادیو آزادی با تفصیلات بیشتر حوادث روز را از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید. فردا با خبرهای نو شما را انتظارم. تا آن لحظه خدا نگهدار هر یکی شما عزیزان باشید.